वेचणुकीच्या वातावरणात प्रचाराकय वेग आयला। परत भाजपाकच सत्तेंत हाडात राज्यान उदरगत जातली। कुट्टाळच्या भाजपा बसकेन उमेदवार पल्लवी धेंपोन उलो मारलो। भाजपाची दक्षिण गोयची उमेदवार पल्लवी धेंपोन कुट्टाळीच्या भाजपा वांगड्या बरोबर बसका घेतली। कुट्टाळी भाजपाचो प्रचार जालो। राज्यान बरीच उदरगत जावपाची आसा। भाजपा सरकार सगळ्यांच्यो आडखळी सोडोवपाचो यत्न करतले। सगळ्यो गजाली मतीन दवरून सरकार काम करतले। ताका लागून भाजपाक वेचून हाडात जाल्यारच हे शक्य जातले। हांव आतां 26 वर्सां जालीं हांव सामाजीक क्षेत्रांत काम करता। हांव एड्युकेशन फिल्डान आसा आनी म्हाका हें क्षेत्र खूब आवडटा। आमी पळयलां सगळीं बायलां खंयच्याय क्षेत्रांत आसूं, ती घर सांबाळपी आसूं नाजाल्यार ती काम करपी आसूं, ती सगळ्या क्षेत्रांत बरें मन लावन जबाबदारेन आनी बरे भशेन पूर्ण काम कंप्लीट करतात। आणि एक बरोबर आम्ही खूपशी कामां आमी बरोबर करपाक शकतात। आणि बीजेपीच्या सरकारान बायलांक भरपूर प्रोत्साहन दिला तो आमी पळयला। युवा शक्ती, नारी शक्ती, किसान शक्ती आणि गरीब कल्याण या 4 चाकाचे तुम्ही पळयला गोयचे आणि भारताचे विकास जाला। पल्लवी श्रीनिवास धेंपो कुट्टाळे मतदारसंघात आयिल्ले आमी चड आभारी आमचे इंडिपेंडंट एमएलए एंथोनी वाज जो आमकां सपोर्ट करता। इतली प्रचंड मिटींग केली, खुर्साक गेले, मंगेश देवळान गेले, हांगा आयले आणि हो जो उत्साह महिलांच्या मदीं सगळ्यांत मदीं पयला जो आमचे दोतोर प्रमोद सावंत सांगता, सदानंद तानावडे सांगता 60,000च्या वयर लीड घेवन साऊथ गोवान आमी ऐतिहासीक विजय करतले। कित्याक करचे ना? कारण की नरेंद्र मोदीजीचे जे काम देशभर जाल्ले आसा, येदो व्हडलो ब्रिज हांगासर जो येता आमी पळयता 26,000 कोटीच्या वयर केंद्रांतल्यान आमकां गोंया खातीर मेळ्ळा। ब्रिज जावं, हॉस्पिटल जावं, सगळी उदरगत आज डबल इंजिन सरकारान केल्ली आसा। तेका लागून आमकां विश्वास आसा की साऊथ गोवातले सगळे लोक आमकां आज सपोर्ट करतले, ऐतिहासीक विजय जातलो आणि ह्या फाटी फिर एक बार मोदी सरकार, फिर एक बार 400 पार। बीजेपीक सपोर्ट केलो तेन्ना म्हाका जे आमचे सीएम सराटेच्यान आमकां भरपूर म्हाका हेल्प मेळ्ळो आसा। जावं डेव्हलपमेंट करपाक म्हाका जायतो ताचो हेल्प मेळ्ळो आसा। आनी कामां जाल्या मुद्दम हांव सांगूंक शकता 15 वर्सां पयलीं आनी आतां हांव 2 वर्सां जालीं जेन्ना हांव जाणा सगळ्यांक आमकां जॉब दिवपाक शकना, दिवपाक सगळ्यांक दिवपाक शकना खरी आसतना 15 वर्सां पयलीं आनी आतां 2 वर्सां कंपेर केलें जाल्यार मागच्या 15 वर्सां 2 वर्सां भितर आमकां भरपूर आमचे भुरग्यांक आमी युथांक जॉब दिल्ले आसा। सगळ्यांचो उत्साह पयले अशें दिसता की भारतीय जनता पार्टी साऊथ गोवान ह्या फावटी 100% जिखतले। हेचें मेन कारण पयले फावट ह्या मतदारसंघात भारतीय जनता पार्टी महिलांक फुडें हाडली। अशें केन्ना इन द हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिक्स गोवाच्या आतां म्हाका दिसता आमचो कॅन्डिडेट आसा वो फर्स्ट राउंड आसा। फर्स्ट राउंडा भितर ऑलमोस्ट वी हॅव कवर्ड एक्सेप्ट फॉर वी हॅव कवर्ड ऑल द कॉन्स्टिट्युएंसीज एंड देर इज ट्रिमेंडस सपोर्ट एंड from the people across, and so right from Manda to Sangen to Kaणकोण आणि सालसेत सगळ्या कडेन आमी पळयलां की आमकां बरो सपोर्ट मेळटा सगळ्या लोकांचो आणि लोकांक आमचो कॅन्डिडेट जिखिल्लो आसा। रिस्पॉन्स कॅन्डिडेट इज गेटिंग आणि पळयतात आज आमी हो 15वा मतदारसंघ येतात दक्षिण गोंयांत। सांजचो आमी 16 आनी फाल्यां 17 आनी आतां हो 16वो आमी 20 मतदारसंघ फाल्यां पर्यंत सोंपतले। एकूण बऱ्या तरेचो रिस्पॉन्स सगळे कडेन आसा। आज आमी आमचो अपक्ष आमदार एंथोनी वाज कुट्टाळे तेंच्यांनी भारतीय जनता पार्टी सरकाराक तेंको दिल्लो आसा आनी तेवढेच तेंच्यांनी आज ऑफिशियली आपलो पूर्ण सपोर्ट पाठिंबो आमच्या उमेदवाराक दिल्लो आसा। म्हणून आज तांच्यांनी हांगा आपल्या ऑफिसाच्या हॉला भितर मिटींग ऑर्गनायज केली आनी तांचे सगळे सरपंच, पंच, एमपी हे सगळे आशिल्ले आनी सगळ्यांनी सांगिल्लें आसा की भारतीय जनता पार्टीच्या उमेदवाराक तांच्यांनी पाठिंबो थारायल्लें आसा। गोवा 365 खातीर हिरू महाले, गौतमी गांवकार आणि संगीता ओली।